Nagas took a plebiscite in 1951, therefore sacrifice for the sovereignty. No regret, no surrender. Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi aji kobala mon thaka itu ase hole to. Poila 1955 te Naga mano eta resolution itu lo laga moi itu olop Naga mano logote share kuribole aji to ahi na ase. Kila mane resolution itu to ekdom important aita ase Naga mano nimite. Aru itia Naga mano itu laga te thaki ase na nai. Aru Naga mano itia itu violate kuri ase na nai. Itu bangi ase na nai. Itu laga Naga mano ke aru bi question kuribola mon ase. Itu 1955 12 April Naga mano Tupuma laga village te eta inaga kuribo oigine kotha kurise. Holebi tate to itu resolution itu adopt kuribo para na. Holebi itu same month 27 April 1955 te itu Lakuti ko itu Wakhalaga region ase ina koise. Tade bra itu Naga National Council leaders kan tade meeting logine tate hi itu laga points to hele eta resolution itu bana laga aru tate bra itu laga points to ratify kure laga eta ase itu nimide moi aji itu laga point to ki ase Naga mano logote share kure bole aji to yete ahi gina ase moi ite screen te dekhai dibo ki laga point thake itu dekhai dibo ite likhia to hole to kon mano itu Naga mano laga integrity Naga mano laga honest itu destroy kuribole itu mangai dibole biya kuri dibole itu kam kuribo aru kon mano itu Naga traditional institution that is Naga National Council itu against kurigina ulabo itu with or without bahar laga mano laga modob aru nijor laga group devi inia ka ulai gine Naga mano laga itu institution traditional institution itu against kuribo itu mano kan to hole to crimson ase eta betrayal ase itu mano kan to Naga mano bikai dia mano kan ase hoigine kobo hogine resolution itu adopt kurigine ase itia Naga mano tate ki apni kan bujibo parise ki dikhibo parise itu laga resolution aru itia Naga mano itu resolution to loigine jai ase na nai na kom bangaise kon itu violate kurise itia Naga political groups beshi hoigine ase kon laga groups kan to itu bangai gine ase itu na loigine jai ase ebar Naga mano babi sabi what is Naga institution itu to ki ase institution koigina thaka itu ki ase itu ase hole to Naga National Council itu koi ase kon tate bara ulabo kon itu against kuribo itu mano to hole Naga mano bikai dia mano ase inaga kobo hogine resolution to bal bara itu adopt kurigine ase aru who are they kon kan ase itu kan Naga mano kan ebar study kuribi kon ase itu kan apuni kan ni itu janibo paribo kon Naga mano laga institution Naga traditional institution itu tat bi itu against kurigine jai ase itu kan mano hobo itu kan to Naga itu resolution bana itu to violate kura itu kan hobo tate hi janibo paribo what is integrity the best example and synonyms itu ase hole to honest itu kobo naki Naga mano poila to ekdom honest inaga chur kura corruption inaga kam biya laga alag itu kan to iman na dikhe ebar Naga mano bal para itu bhabi sabe kon ase apuni nijor ke ebar bhabi sabe Naga integrity Naga mano laga honest itu kom para bangai gine ase kom para itu violate kurigina jai ase ite tak ebar itu tik bhabi sabe na ite laga situation kote jai ase corruption churi hoi ase
naga laga integrity ko de jai ase eta jaga de bi safe nai itia kote jalebi naga mano mon aram na hoigene kite ki log koribo inaka he mon chinta hoigene ja taka bishi dikhibo parise where is the integrity of the nagas poila moga laga grandfathers forefathers kan laga honest integrity kote jaigina ase makan itia itu kan arubi itu bisaribo lagi ase naki aru kineka bisaribo naga mano itu tu nijor laga oporde ho jase kon itu alag kori thakile bi koi thakile bi didar hobo naki hole bi nijor laga monte apuni ki koribo lagi ase itu buji jaise hole tate he itu integrity honest itu tu aru ahi jaba naki moi ineka babise aru itie Nagaland political groups 25-26 hoigina ase ineka finish kon manu itu naga traditional institution itu laga bahar de thaki gina ase beshi manu bi itu bahar de ola gina ase aru itu manu kan ki kobo hoigine likhi ase tate Crimson ase Bikrayal ase itu kan hoigine likhi ase naga political leaders kan nijor ke babi sabi apuni resolution itu violate korise na nai apuni to eta Crimson ase naki eta Bikrayal ase naki naga institution ebar babi sabi na apuni eta naga nation bika dia mana ase naki ebar nijor ke babi sabi naga national workers kan na moi kote thaki ase aru moi itia ki koribo lagi ase moi itu jani loise moi itia ki koribo lagi ase apuni nijor itia nijor ke itu decide koribole nijor ke bhabibole time ho ase naki naga manu kan resolution banai na thaka aru naga manu points alag kotha korigine magan ineka na koribo hoigina thaka apuni kan poila to najani na thakibo pare hole bi itia apuni kan bishi jani loise naki moi naga manu logote bishi itu share korigina jai ase kineka koile naga manu itu poila laga grandfathers forefathers kan laga bal itu janibo hoigina moi bar update korigina jai ase bishi manu itia janise naki moi naga babise itu nimite itia naga manu moi hobi apuni hobi ki hobo lagi ase kiba ekta to change hobo lagi ase naki apuni jani loise hole na ine kai aru continue jaigine naga manu laga case itu naga manu laga gold itu aru dur pathai dibo ebar naga manu babi sabe naga manu laga right to ekdom thaki ase 1832 agide naga manu ekdom freedom thakise republic eta nation nishina thakise komi mokhange itu control kora na ki koribo nijor la khushi korise 1832 British manugan ite Nagaland te aha pichite naga manu ke cover korigine naga manu ke takhala under de rakhibole takhan kam korigine ahi jaise itu nimite naga manu the last battle to hola to khonama halebi na parigine tate he British kan naga land itu control kora mokan dikhibo parise itu 1947 British manukan to itu chharigine jabo hogine thakatamne hobo lagi ase tai kan to by force para naga manu itu control koro parise holebi takan itu olai jabo hoise hole naga manu ki naga hobo lagi ase naga manu aru free hobo lagi kile mane tai na aha gite to naga manu free thakise aru tai control na korine moi ola jabo hole tai poila nishina free hobo lagi ase na free hobo lagi ase na nai naga manu itu be ebar babi sabi na free hobo lagi ase moi ge control korigine tai olaise hole moi poila nishina free hobo lagi na hoy tate naga rights so tate thaki ase naga manu kan bishi manu bi ineka bi babi ine na thakibo naki hole moi aji itu koi ase naga manu la rights so ki nimite olaise hoile tate hi olaise by force para British manugan magan ke control koro parise hole bi tai kite olabo moi chharigina jabo kole to naga manu to ekta
free hobo lage na hoy poila bara naga to India na hoy hole bi British khanye India bana dia laga eta hi ase hole bi tai jaise hole to tai chhari kina jabo kole to naga manu poila ki naka thakise inakai thakibo lagia laga eta ase India logote kitibi itu na thakibo lagia laga eta ase naki itu nimite naga rights to iteta bi thaki ase hole bi naga manu bishi manu itu kan naga history kan deeply study na kora bara mokano inakai India logote kotha kurigine India logote bohibo ogina kotha kurigine jai ase hole bi itu to naga rights na hoy ide naga political groups alat kan India logote talk kore ase under India logote thakibo koi ase itu to right naga rights itu na hoy naga rights to hole to sovereignty ase freedom ase takan to by force bara ide naga manuge control kore ase British ja piche tibi naga manu kan suko khulibe mogos khulibe naga la rights ekdom jinda ase paribo kile na paribo isor bi mokan ge jat alak hogine digina ase ki hole bi ekdin hoya edim mokan alat hobo hole bi naga pitor te mon na mili gine poila naga manu leaders kan ki resolution banai gina ase mokan inaka na koribo inaka kotha bishi koina thaka itu kan sob manga gine sob violate kurigine thaka aru peace unity naga pitor te na thaka nijo laga brothers and sisters laga khun loi logine aha nimide isor to bia paigine tetat naga manuge free na digine thaka itu ase hole bi kitia naga manu itu past wrongdoings past galti kura itu kan jani gine ekjun ke maaf digine ekjun logote maaf mani gine isor logote ahi she hole kile naga manu itu oila nishina freedom itu na pabo ji hole bi pabo hole bi naga leaders kan political groups kan naga manu la rasta itu block kuri kina ase aru itu opore public kan bi bishi bia hoy kina ase nijor political groups thaki ase faction groups hole to public na thakile kiti olabo na paribo hole bi support thaga nimide itu olai itu hi ase itu ra nagal manu kan leaders kan apuni kan ite ki kuribo lagi ase kote jabo lagi ase ki bisaribo lagi ase ebar naga manu babi sabina poila naga manu thon impress korise itu bi ink na hoine nijola khun blight para katigine korise magan itu bi hunise itu laga khun to kote philai dibo aru naga manu ki man morise itu nimde naga freedom nimde bacha maki ama baba sob charigine moido future naga nimde kam kuribo hogine takala life digine ase tai hossa bara kam na korile poila bara surrender hoi jabo naki aru kam bi na koribo naki holobi tai ekko hesitation ekko boy na khaigine tamadam naga manu laga youths kan tai laga jan life itu digine ase itu logote khara na koribo naga manu ebar bara babi sabe naga manu laga truth to kote ase pai jabo hole bi bishi manu itu deeply itu kan na sabra itu kan ekta khuligina na sabra iteta bi bahar laga kotha manu kan ekta propaganda aru alag kotha koy laga itu hi bishas kurigina jai ase hole bi history khulibi na naga manu moga laga grandfathers forefathers kan laga kineka ahise takan laga history kan ebar retrospect koribi na ekta page khuligina sabina tate hi apuni naga laga truth kote ase janibo moi itu dikhe nimide moi itu koigine jai thake moi poila ekku na jane hole bi moi itu kan bisari gina ja nimide naga laga truth to kiete ase naga la right to yete ase ogine moi pai gine ite tat naga manu logote koigine ahi ase itu bra naga manu
এতিয়া চেঞ্জ হ'বলৈ টাইম হৈ আছে দেৰি হৈ আছে না টাইম অলপ থাকা টাইম দেহে নাগা মানুহটো কি হ'ব লাগি আছে লিডাৰ্ছ হবি পাব্লিছ মানুহ হবি ওখান কি লতে একটা কৰি কিনে ফিউচাৰ মই লগা বাচ্চা খান নিমিতে এটা ৰাস্তা এটা ব্ৰিজ এইটো না বনাইছে হলে নাগা লগা নেশ্যন নাগা লগা জাতি এইটোতো হাৰাই যাব এইটোতো পাল ভৰা এইটোতো দেখি আছে এনেকাই যাইছে হলে এদিন নহয় এদিন নাগা লগা জাতি এইটোতো হাৰাই যাব এইটো নেশ্যন এইটো মৰম কৰি আছে হলে আপুনি সঁচা বিচাৰি কিনে এইটো ফাইট কৰিব লাগি আছে বেছি মানুহে আমিকে বিয়া পাই কিনে থাকিব হ'লে বি মই এইটোতো কৈ কিনে যাই থাকিব হিয়াৰ মানে ট্ৰুথ ইজ ট্ৰুথ আছে হোৱাইট ইজ হোৱাইট ব্লেড ইজ ব্লেড ক'ব লাগে এনেকা মানুহ এইটো বুজি কিনে এইটো সঁচাটো জানি কিনে যাইছে হ'লে বেছি দেৰি নহয় কিনে মকা লগা গ'ল এইটো পুঞ্চিব পাৰিব হৈ কিনে মই আজি এইটো নাগা মানুহৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি আছে লাষ্ট টাইম মই কৈ কিনে যাই থকা নিচিনা নিজৰ লগা কথা এইটোতো কৈ কিনে যাই থাকিবি এইটো নাপাহৰিবি কিলা মানে এইটোতো হ'লেতো আপুনি লগা আইডেণ্টিটি আপুনি কোন আছে তাতেই জানিব থেংক ইউ অল গড ব্লেছ নাগালেণ্ড